Mungkin terkait uji coba ini dulu. Good. It was a good opponent because it's important that we have our rhythm, and it's good to score some goals. Also, it's always good for the mood because the last game against Borneo we had some big individual mistakes also, and it's good when the guys, they can play 45 minutes also, and sometimes better than training. Semua berjalan bagus, kita juga melawan tim yang cukup oke. Kita intinya mencari ritme untuk sekarang. Kita juga mau membangun mood lagi untuk menjadi mood yang bagus. Karena kan memang kita lawan Borneo, kita banyak melakukan kesalahan individual. Jadi makanya dengan uji coba ini maksudnya untuk membangkitkan hal-hal itu lagi yang hilang. Dari pertandingan tadi sepertiga lapangan finishingnya kelihatannya masih kurang ya. Apakah itu jadi bahan evaluasi kembali jelang 3 partai nanti? Well, I mean, the whole season is not. We had some small problems, but this was not the biggest problem the last time. I mean, we create again also some situations in Borneo. 2 penalties they didn't give also, but we had, when you start a game and it's a 50-50 situation, because also Borneo they didn't create so much chances, and then with big mistake, individual mistake, you open the game for the opponent. It's not so easy always also to find your rhythm, and so we have to do this better. We have 10 games in front of us. I spoke also with the team. I mean, you destroyed yourself when everybody can make mistakes, and football is like this when nobody scored, but not this kind of mistakes, like the first goal what they scored. And so it's good to see today also good movements. Of course, in finishing we can do this always better, but for me it was important how we work today and not that we win 8-0. It's not important. Oke, memang selama sepanjang musim ini memang selalu seperti ini ya, masalah finishingnya. Tapi sebenarnya itu bukan jadi masalah utamanya, karena kalau misalnya melihat balik waktu kita lawan Borneo, kita seharusnya Pak Somas mikir kita harus dapat 2 penalti tapi nggak dapat. Dan kalau dilihat juga sebenarnya Borneo juga nggak membuat banyak kesempatan dalam pertandingan itu, dan tapi kita sendiri yang membiarkan mereka membuat kesempatan dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Jadi di sisa 10 laga ini Pak Somas berharap kita harus lebih baik lagi, dan kalau dilihat dari sini, dari uji coba hari ini, pergerakan pemain juga sudah cukup bagus, tapi memang finishingnya memang harus ditingkatkan lagi. Tadi uji coba tadi Sidney dan Gustavo main apakah akan sesi pertahanan kemarin kan di Borneo juga di bulan akhir Oke, for the rest of the game is there any possibility for to start to play together from start, because last time they played together in Borneo. No, we have some options. We will see who play better with who together. Also, we have some options, and this is one of the options. But it's not meaning now that we play in the next game like this. We will see. Kita punya pilihan karena kan sekarang pilihan striker sudah lengkap semua. Tapi hari ini adalah salah satu opsinya mereka bermain sama. Dan Kosomas masih pengen melihat ini siapa dengan main dengan siapa dipasangkan. Jadi bukan berarti hari ini menunjukkan bagaimana kita akan bermain di laga-laga selanjutnya. Apakah Persija mendapat tawaran uji coba lawan Suwon FC seperti tim-tim Liga 1 kemarin? Not more, because normally we had to play today, but was not possible. Because of, I don't know, we could play somewhere, and normally we had to play, I think, on the side from GBK, but it was not possible. Like a lot of things are not possible. Iya, harusnya Kosomas bilang hari ini ya bermain dengan Suwon, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dimainkan. Mungkin biasanya juga kita kalau untuk pertandingan eksibisi mungkin di Stadion Madia ya, cuman untuk
satu hal dan lain hal kita nggak nyaman dengan Zoom. Coach lihat kondisi Persija yang sekarang untuk masuk di finish di 4 besar di akhir musim nanti gimana peluang? How do you see the chances of our team to get into the Big Four? Yeah, we have to think now about game by game because I mean the possibility is there to win football games when you don't make this kind of big mistakes. You know, because this kill you and this bring points away and we had a lot of this kind of mistakes in this season and yeah, when we are more concentrated in some situations because we create a lot of chances. We have with Gustavo also a player he can score, Rion Chan, Marco. We have a lot of options, Matsi Gajos. So we need more concentration in defense work, and it's not only because of one player. We had too many mistakes, individual mistakes, big mistakes, and yeah, this we have to bring under control, and then you need some winning games in the row also. And now we play in Bali the next 3 games. So the guys, they have this in their own hand, and I mean we will miss our supporter, sure, it's not a advantage, but it's like this, we have no choice, so we will play there, and I hope everybody learn also from this kind of situations, because always running behind, when you go 1-0 you have to run always, you lose energy, and it's not because the opponent was so strong, because of all individual mistakes. And when we bring this under control, everything is possible. When not, yeah, then we are playing for the golden ananas, and it's not so nice. Okay. Oke, jadi mungkin Coach Thomas bilang kita harus memikirkan satu laga satu terlebih dahulu, karena yang harus dibenahi itu adalah kesalahan fatal yang sering Persija buat. Setelah itu baru kita bisa masuk ke 4 besar. Karena kalau dilihat setelah masuknya Gustavo, kita membuat banyak peluang juga bersama Rio Matsumura, bersama Simic dan juga Matsi Gajos. Di depan sebenarnya Coach Thomas sudah cukup oke, tapi mungkin di lini belakangnya yang harus ditingkatkan dan harus dibenahi, karena sering melakukan kesalahan yang cukup fatal, dan itu harus dibenahi. Setelah itu kondisinya kita juga harus menang beruntun dulu, mungkin setelah ini kita mendapatkan suatu kepercayaan diri, dan akhir itu kita bisa masuk ke 4 besar. Dan tambah lagi kan sekarang kita main di Bali, jadi memang nasibnya sekarang semua ada di pemain-pemain itu sendiri, dan memang situasi sedikit berbeda, tapi Coach Thomas bilang kita harus tetap bermain dimanapun kita berada, dan bisa melihat sebenarnya tim kita kuat. Lawan mungkin tidak terlalu jadi masalah, tapi masalahnya kita sering melakukan kesalahan itu, dan kesalahan fatal yang membuat kita kehilangan poin, dan ini yang harus dihilangkan dari Persija. Oke, one spot. Kan kita juga tahu kan, dalam artian sesaat lagi kan juga timnas akan kumpul segala macam, dan kita tahu materi pemain Persija banyak pemain mudanya segala macam. Timnas U23. Iya, timnas U23 kan banyak pemain mudanya. Apakah Coach sudah melihat terkait pemanggilan pemain timnas nanti? Kan apalagi kan posisi Persija juga Tanggal berapa sih? kan mulai TC akhir Maret. 31 Maret udah akan TC di Dubai. Dengan melihat situasi ini, Coach seperti apa gitu dengan banyak pemain muda yang In the season? yes. Kompetisinya berjalan. Yeah. No, we need them. Sure. Of course, it's championship. They can go after the game, or I don't know, when it's free time. Tentunya enggak ya. Yep. Setelah semua selesai baru mungkin Oke. Thank you very much, Coach. Alright.